को मारी देना आराम जरा झाड़ी में मैं तुमको एक तो सब पुलिस वाले कह देवे हम कह देवे अरे छाड़ যে নিজের স্বার্থবাই নিজের স্ত্রীকে মারি বলে সে কেতে বড় ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ বেশ ভালো জানি পারি থবো হ্যালো তো কেমিতি ভারুতে তো বলছি বলি এই শোন তুই শট আমি আজ মরিব এইটা হাতর বাঁধি দিও এইটা হাতর বাঁধি জল মেলে ভগবান কেমিতি রাতি পাইবা পুরো পাখ খাইছিব দেখতে কর হস রাখো देखो हमारे के जोड़े आसी कौन कहलो আমি আপনি তুমি সংকট করেছো চল এই যা ছাড়ে যাবো रास्ता করে পড়ছি যে কোন এসি তার যাই কি দেখে কে পার্টি করছি আগে আপনা এলে আগে স্ত্রী লোক কোন এসে যে মু কিছু জানি নি মু আসি দেখে তো তাকে কে মারি দেইছি কে লালা বাবু শীঘ্র যাই আসো সবুজ করিও না লালা বাবু শীঘ্র যাই আসো লালা সবুজ করিও না और ही तुम्हारा कौन भाई तुम को भूल भाई आपण मो स्त्री को मारी देले नहीं अरे तो पीछे होता अरे मुंह कहीं की तो स्त्री को मारी भी आपण भाई छोटी आपण नीचे मो स्त्री को मारी थी छोटी अरे मुंह तो स्त्री को मारी बोली तो बाबू ठीक प्रमाण अछि सही प्रमाण मो पार अछि आइए ए देखो तोरे मत ओसे तुम्हारे गोटे प्लान करछो फसे थोड़ा प्लान करली बाबू ए प्रमाण आपण का भले हेड का पगे अबे যথেষ্ট आपण पैसे प्रमाण दाबी छ ए जबर पुलिस भाई सत ही पारे या प्रतिबोध आपण को 10-12 वर्ष जेल में जाई पारे तू मत यार मनुष्य होई मते बुझाइते बगल चेष्टा करछु अरे मु अन्याय करनी माने केई मोर किछि करि परिबेनी अरे डाक पुलिस को एटा पुलिस से मत निश्चित पुलिस से परे आपण हाथ हेड का पड़ीबा पक्का या पर मैं सरसा बोली मैं कहबी ओमे तो मासे वस्त्र को रेप करी मारी देई छी नहीं ना तुझे तो सर तू मते एक बड़ सर्वनाश करना ठीक अछि मु तमर किछि भी हेबा को देबिनी किंतु तबे मोर गोटा शर्त रखिबा को हबो कहो कोन तो शर्त ओ शर्त रही हरते ओ स्त्री बई जाईची तो बई जाऊ ता प्रति बदलरे मते 10 लाख टंका दरकार एते गुना टंका ए ओ मतवासी ସେଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଇଜ୍ଜତ ପାଇ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହଁ ତୁ ଟଙ୍କା ଦବୁ ନା ସହର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି କହିବି ଅମେନ୍ଦ୍ର ମାନ ସିଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରେପ୍ କରି ମାରି ଦେଇଛି ଏଇ କଥା ତ ଘର ଲୋକ ଜାଣିବେ ତୋ ପୁଅ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇବେ ତୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରା ହିଁ ନାହିଁ ଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲେ ମନେ ରଖ ମତେ ବ୍ଲାକମେଲ ତୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ से टंका केबे हेले शांति रे उपभोग करि परिबुनी से टंका तोते कोन तो एखन दे मारिबो नो टेंशन ए तो मोर टंका टंका मु तो से सुजोग देबिनी अरे दरकार पड़ले मु आइन रो आश्रय नेबी ओके ओके तू चाइल आश्रय लेबो ताले एई सामने से जाई बोली बोली कहबी अमरेंद्र मान सिंह बस्त्री रो इज्जत दे ताकू बढ़र कहिछि नहीं 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 तू एई तो करि करिबुनी तू सब करिबुनी मु तो
ଦେବି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସୁଛି ଫସିଗଲା ବେ ଭବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମୋ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଗଲା ଶଳା ପଣସ ଖାଇଲି ମୋ ଅଠା ବଳିଲା ଭବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏଇ ମଉସା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ହାତୀ ମଲେ ଲକ୍ଷ ବଞ୍ଚି ଲକ୍ଷ ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା 10 ଲକ୍ଷ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ମଉସା କଣ ପୋଲିସ ଚାଲିଲା କଣ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଏ ଘର ଭିତର କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଅବେନ୍ଦ୍ର ସେଇ କେବେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସହ ଜାଣିଥିଲା ଅବେନ୍ଦ୍ର ମତେ ଡାକିବାକୁ ସିନା ଆସିକି ସହ ଫସିଗଲା ସହ ପୋଲିସ ନାଇବେ ପୋଲିସ ବାଟରେ ଯାଉଛି ସହ ପୋଲିସ କରି ମଦ କେସ୍ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମଉସା ଏବେ ତ ଖରାପ କଥାଟା ହବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ମାନେ ପୁରା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବି ଏଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ କଣ ମାଲିକ ହେଇପାରିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହଁ এইটা আরম্ভ বর্তমান আরম্ভ হয়েছে ভবেন্দ্র সিং প্রতি মাসরে 10 লক্ষ টঙ্কা রিকি দেব সদর মৌসা তোমাকে মানিବାକୁ পড়িব তবে কি প্ল্যান কল ফটো উঠে সেই শরণাକୁ তবে বসাই দেল ଆଉ ଡେରି ଖାଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେବା ଆକୁ ପୋଡ଼ିବାନି ଆକୁ ପୋତିଦେବା ପୋଡ଼ିଲେ ସୁଆ ଭୂତ ହବ ପୋତିଦେଲ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ଆଉ ଡେରି ଖାଇକି ଡାଲ ଧର ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସବେ